Good morning, everyone. My name is Tim Kyle Indapan, and today we'll be tackling about the vendor selection and contract management. So, for the introduction, what is vendor selection and contract management? So, here is the definition of the vendor selection and contract management. Vendor selection and contract management are essential processes in business operation. Choosing a right vendor ensures a company gets quality goods and services at the best price. So, what is the importance in business operations? So, at the same time, contract management ensures that agreements between vendors and businesses are clear and well executed. So, how do they help organizations save cost and reduce risk? So, with these processes help companies reduce risk, improve efficiently, and maintain smooth business operations. So going back with the definition of vendor selection. So tasaon na to ni guys. So vendor selection is the process of choosing a supplier or service provider that best meets a company's needs. So karon, nganong importante man jud sa pagpili nga sakto nga vendor. So why is it that choosing the right vendor is important? So ang pagpili man gud sa sakto nga vendor guys, isa mo gud ni kadako nga importanteng desisyon sa negosyo nato no sa negosyo nato no. So kung masayop man gud ta sa pagpili, so pwede mo possible man gud nga makadaot ni sa quality sa tuang product or sa atong services. So selecting the right vendor is important because it affects product quality. So magkwanta diri sa product quality. Focus ta diri sa product quality. Kay ug maayo man gud ang imuhang vendor, maayo pod ang quality sa imuhang makuha. For example, sa product quality, kung sa school nato gusto ka magpalit og uniform, mas maayo jud nga makapili ka atong mga vendor nga kasaligan ug durable ug limpyo pa jud ang sanina, di ba? So we also have operational efficiency. It is very important pod kay ang sakto nga vendor man god mo serbisyo na siya sa sakto nga oras. For example, kung ang supplier nimo malangay sa pag-deliver, so ang imuhang kuan pod negosyo pod maapektuhan pod kay posible man nga mawad-an kag stock. So kato lang siya sa karon no. So again, selecting the right vendor is important because it affects the product quality, the operational efficiency, and the overall costs. Businesses need a structured approach to vendor selection to ensure the best outcome. Kay kung sakto man gud ang ato ang mapilian nato nga vendor, makatabang man gud siya sa kalambuan pod sa ato ang negosyo. So karon, let's see the steps in vendor selection. So we have 6 steps in vendor selection. So number 1, identifying the business needs. So the company must first determine what products or services are required. So ibutang lang nato no dire sa tuwa nga department sa College of Computing Studies. So ibutang nato nga naningahanglan ta og 50 ka computers para sa ato ang computer laboratory. So kinahanglan nato we should identify the exact specifications nga kinahanglan nga gamiton sa estudyante with their courses. Like, kinahanglan ba nga dagko ang processor, ang ihang RAM, like inana. So number 2, we also have researching potential vendors. So businesses research different vendors through online searches, referrals, or industry directories. Number 3, requesting proposals or quotations. So, the business then asks each vendor for a proposal or price quotation to compare. For example, so ang atohang eskwelahan nagpadala na og email sa example nakakita siya og 3 ka book vendors. So, mangayo siya quotation kung pila ang gasto sa 50 ka units o sa specs o pila ang delivery time. 4th, evaluating vendors. So here, vendors are assessed based on criteria such as pricing, product quality, and reputation. Like, for example, katong 3 ka book vendors nga nakitaan. So,
For example, pananglitan, ang unang nga vendor barato pero lesser ang iyang quality sa computers. Sa ikaduha pod, medyo taas-taas ang presyo. Pero taas po ang iyang warranty ug maayo po iyang reviews. So ang ikatulo, nara sa tunga-tunga. Sakto siya sa presyo ug nindot po iyang quality. So number 5, negotiating terms. Businesses discuss pricing, delivery schedules, and contract terms with shortlisted vendors. For example, so nagkasinabot na ang eskwelahan sa ikatulong ka vendor o gipangayo nila nga ipalibre ang shipping o ipahinay ang down payment. So gisugdan kini sa vendor. So inana ra. So lastly, number 6, final selection. The company chooses the best vendor and finalizes the agreement. So situational example. So nakapili na ang eskwelahan sa ikatulong nga vendor. Then they will sign a contract that outlines the delivery date, the product specification, and the payment schedule. So as a recap, in steps in vendor selection, so firstly, identifying business needs. Second, researching potential vendors. Thirdly, requesting proposals or quotations. Then, evaluating the vendors. Fifth, negotiating the terms. Then, the last step is the final selection. Now that we already know the steps in vendor selection, now let's see the criteria for vendor selection. So I have prepared here the most, I think this is the most basic. So I have prepared some 5 majors lang. So number 1, we have cost effectiveness. So the vendor should provide the best value for money. Like for example, diri sa ibutang na to ang scenario diri sa office. So sa office dapat naa jud kay printer, no? So nanginhanglan ko na daw og printer ang office. So naay mga vendors nga ga-offer og mga printers. Ang una nga vendor nag-offer siya og printer nga barato lang siya. Pero ang nakadiferensya, mahal ang iyahang mga maintenance, then mahal po ang iyahang ink. So, sa lain po nga vendor, sa ikaduha nga vendor, medyo pricey ang printer kay medyo high quality man siya god, dayon high-end siya. Then, pero, tipid siya sa ink. O taas pa jud ang iyahang lifespan. So, what do you think nga asa ang mas value nga mo spend ka sa imong money? Katong sa baratohon lang, nga daghang maintenance, or sa ikaduha nga high quality din tipid pa sa ink. So ikaduha sa criteria for vendor selection, we have quality. So the product or services must meet the company's standard. So i-localize lang nako ang example ani guys ha, kay I know that para pod ma-relate nato ba kay naa man gud po uban sa tuwa diri nga naay ga karinderya. So for example, ang iyong karinderya kay nagkinahanglan mo og kutsara nga tinidor. So sa market daghan tag makita nga mga supplier na supplier nga barato lang, then apoy mahalon. So karon kita mga Pinoy manggod kay mostly manggod dito jud ta mo stick sa barato, pero let's compare lang ba. So naay mga supplier nga barato, so pero tanaw na to ang quality ba, ang quality diha magud na mag-differ gud sa quality. So ang quality ba sa mga kutsara ug mga tinidor sa baratohon durable ba? Di ba? Kasagaran sa barato kay dali ra kumig, dali ra jud na sa mabahog, dali ra magasgas or sa pana, compared sa mga vendor nga medyo mahal-mahal, then mas nindot pod ang iyahang quality, no? So asa man ka dito ka sa baratohon nga sige ra kag ilis kay dali ra mabahog, or dito ka sa standard jud sa medyo na pricey pero quality siya. So let's proceed now to number 3. Reputation and experience. So a vendor with good track record is more reliable. So a good vendor with a good reputation and years of experience is more trustworthy and capable. So mas nindot jud nato to nga pilion nato to ang vendor nga
daghan nag-experience, daghan na og mga review kaysa atong mga bago. Barato tuod pero wala man ka nakabalugod sa ilahang kwan. Like for my experience no sa pag-ayo nako og mga laptops pag-upgrades sa SSD. Naay customer nako nga gapa-upgrade siya. Naa na siya SSD. Ma'am, asa ka nakapalit ani imong SSD, ma'am? Sa kuan na dihara sa store nginana, barato manggod so mao na lang akong gigrab. Nara daw sa 600 ka pin so 120 gig 600 pesos ri ang palit. Pero ang brand sa kuan sa iha nga SSD kay Kabaw. Kabaw ang brand so ako na lang pong gitry hala sa tono pero wala nagdugay guys. After 2 days ni balik siya sa kuha kay na kuha na siya. No boot device found na. Wala na girid ang iyang hard drive. So in selecting storage device no especially sa mga ato ang SSD no so mas better jud nga pilion na itong mga brand nga well known na ba sa iyang storage bitaw sa iyang trademark like kaning sa Kingston unsa pa na tay Transcend and ay Samsung. Ang hitaboy noon, mas nahasol hinoon siya kini balik dito siya dito sa vendor. May gani kay nato warranty iyahang kuan, iyahang solid state drive. So mas better jud nga mo stick ta dito sa with experience na ba kaysa mo stick ta kita magod mga Pilipino magod atong mindset magod kog unsa tong barato mao na to. So we are not comparing ba the quality nindot ba yung performance inana. So fourth, we have compliance. So the vendor must follow legal and business regulations. So mas nindot po na no nga kanang kuano na to nga vendor bitaw accredited ba na siya? Naa ba na siya yung mga papers, kumpleto ba siya mga papers, registered ba siya sa DTI o sa BIR? Lastly, we have flexibility. So the vendor should be able to adjust to future business needs. For example, no, kaning sa dirita sa bakery. So, ang usa ka bakery, no, nagsugod lang siya og order og 20 kilos nga harina kada semana. Pero karon nga nag-expand naman siya, so nagkinahanglan na siya og 40 kilos. So, dapat ang vendor andam siya muhatag og additional supply. So now that we are finished in the criteria for vendor selection, let's proceed in the contract management. So, contract management is the process of handling agreements between businesses and vendors. So, proper contract management ensures that both parties fulfill their obligations and avoid disputes. So, today we will be discussing again the stages in contract management. So, firstly, drafting the contract. A clear and detailed agreement is created outlining responsibilities, pricing, and timelines. So, drafting the contract. So, this is the first and most important stage. So, a clear and detailed contract is written including ang sa mga responsibilities of both parties, the pricing and payment of terms, the timeline of delivery or service, and penalties for delays or poor performance. So, example no, so usa ka computer shop ang nakipagsabot sa usa ka maintenance provider. Sa kontrata nila, gisulat kung kinsa ang responsible para sa monthly check-up, pila ang bayad, then unsa po'y buhaton kung naay problema sa system no sa computer. So giapil usab ang due dates og penalties kung malangan ang service nila. Then secondly, signing and execution. Both parties agree to the terms and sign the contract. So after agreeing the terms no, so there will be the signing of contract. So once signed, the contract becomes legally binding. So meaning both sides must follow what was agreed. Third, monitoring performance. The company regularly checks if the vendor is delivering as promised. So the business regularly checks if the vendor is doing their part well. So this includes on-time delivery, product or service quality, and following contract terms. Fourth, managing risks. Businesses address any issues that arise during the contract period. So, during the contract, so
problems may happen such as late deliveries, then broken items or miscommunication. So business must be ready to solve this through talking with the vendor, reviewing the contract, and applying penalties if necessary. Then lastly, number 5, a renewal or termination. So based on the performance, businesses decide whether to extend or end the contract. So when the contract ends, the company evaluates if they are satisfied with the vendor's performance. They can choose to renew the contract if the vendor did well, or they will terminate the contract if the service was poor or no longer needed. So this is the last slide, no? So this is the best practices for vendor selection and contract management. So we have to follow a structured vendor selection process. We need to identify the needs. So we need to search for the proper vendors, to evaluate the proposals, and to choose kung kinsa man to ang pinakaangayan nga supplier. So number 2, so we have also to conduct background checks before finalizing agreements. So importante po no nga atong siguroon nga ang vendor kasaligan, legal siya, aduna siya maayo nga record. So we have to check their business permits. So we have also to see their past clients or past reviews niya. Then ang ihang delivery track record, then ang ihang customer feedback. So, thirdly, define clear expectations and service level agreements or SLAs in contracts. So, kinahanglan po nato no nga ibutang sa kontrata ang klaro nga gikasabutan og serbisyo nga gipaabot nato. So, like for example, may sigot tag detalye sama sa kung unsa ang ihatag nga serbisyo or product. Dayon kung pila ka adlaw ang iyang delivery, then kung unsa ang buhaton kung naay delay or problema. So, fourth, regularly review vendor performance to ensure compliance. So, kinahanglan nato nga kanunay i-review ang performance sa vendor no para masigurado dyan nato nga nagsunod siya sa kasabutan. So, bisan naa nay kontrata, kinahanglan gyapon nato nga bantayan ang trabaho sa ato nga vendor. So ato siyang i-check kung nag-deliver ba siya og on time, naghatag ba siya og sakto nga kalidad, ug nagsunod ba siya sa kontrata ba jud. Then lastly, we have to maintain an open communication with vendors to resolve issues quickly. So, magpabilin tangang open sa atong communication no sa ato nga vendor aron dali ra pud masulbad ang atong mga problema. Kay kung aduna may problema nga maabot, so importante nga magkasinabot dayon ang duha ka partido. Aron dili na kinahanglan nga moabot pa sa legal issue kung maistoryahan ra di ay. So, for example, na-delay ang delivery sa school books. So, dapat ang school mo contact dayon sa supplier o naunsa na ba nga gimitingan man to nasabutan aron maagapan og solusyon. So those are the best practices for vendor selection and contract management. So once again, this is Tim Kyle Indapan reporting. Thank you for listening and I hope that naamoy na learn sa atong lesson for today.